कोरोना की तीसरी लहर का जोर बरकरार, खतरनाक वायरस मजीद 88 जानें निकल गया। अमवात की कुल तादाद 20,177 हो गई। मुल्क भर में तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,97,468 हो गई। NCOC हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,007 नए केस रिपोर्ट हुए। NCOC ने 30 साल की उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया। असद उमर कहते हैं आज से 30 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीनेशन लगाने का अमल शुरू होगा। वैक्सीन शेड्यूल में शामिल 30 साल और ज़ायद उम्र के अफराद को मैसेजेस मौसूल होने लगे। पंजाब हुकूमत ने 16 अजला में 24 मई से सरकारी और निजी स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। महकमा तालीम पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना SOPs की पाबंदी के साथ तमाम सरकारी और निजी स्कूल खुल जाएंगे। मुतालिका अजला में हफ्ते में 4 रोज़ स्कूल खुलेंगे। एक तालिबे इल्म 2 रोज़ के लिए स्कूल आएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बायस सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में मजीद सख्ती का इम्कान। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस टास्क फोर्स का इजलास आज होगा। कोरोना वायरस से मुतल्लिक ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। गुज़श्ता इजलास में टास्क फोर्स मेंबरान और माहिरीन ने मजीद सख्त फैसले करने का मशवरा दिया था। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर में मौजा जलालपुरा के करीब महकमा कोऑपरेटिव की 400 केनाल कीमती अराजी वागुज़ार करा ली गई। उस्मान बुजदार कहते हैं कब्जा माफिया एक नासूर है, बिला तफरीक कार्रवाई जारी रहेगी। कब्जा माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंसी पॉलिसी पर अमल पैरा है। इनकी सरकूबी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। लंदन में हसन नवाज के दफ्तर में नामालूम अफराद के दाखिले की कोशिश। पुलिस बुलाने पर नकाबपोश अफराद फरार हो गए। चारों नामालूम अफराद ने चेहरे ढांपे हुए थे। हसन नवाज के दफ्तर में नवाज शरीफ और इसहाक डार भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ की लंदन में पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत। कहा हसन नवाज के दफ्तर में हमले की नीयत से ज़बरदस्ती गुंडों का आना इंतहाई काबिल मजम्मत है। शर्म। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में लिखा कि होटल में मेरे कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और आज फिर नवाज शरीफ पर हमला आवर होने की कोशिश की गई। खुदा किसी को कमज़र्फ और बुज़दिल दुश्मन ना दे। नवाज शरीफ वतन वापस आए, जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी मिलेगी। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं हैरानी की बात है कि वो खुद लंदन गए और वापस आने को तैयार नहीं। वहाँ इन पर इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप अपने सियासी मुखालफिन पर डाल रहे हैं। इमरान खान सौदागर नहीं, कश्मीर का सौदा नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा पड़ोसी मुल्क के साथ अमन से रहना चाहिए। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल में मुमासलत है। इन दोनों मसाइल के हल तक देर पा अमन मुमकिन नहीं। वक्त जल्द आएगा जब फ़लस्तीनियों को अपना मुल्क मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने हर फोरम पर फ़लस्तीनियों की हिमायत की। दुनिया का पब्लिक ओपिनियन अब जोर लगाएगा। बड़े बड़े ये जो मुल्क हैं जो अब तक सपोर्ट करते रहे इसराइल को, ये पूरा प्रेशर डालेंगे कि फ़लस्तीनियों को भी उनके हकूक दिए जाए। और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जबकि फ़लस्तीन के लोगों को अपना मुल्क मिलेगा, एक मुनसिफाना सेटलमेंट मिलेगी। वो भी बराबर के शहरी रह सकेंगे जो कि फ़लस्तीनी इसराइल में रहते हैं, एक बराबर के शहरी बन के रह सकेंगे। और हम दुआ करते हैं कि वो दिन जल्दी आए। मुल्क भर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ और मुज़ाहरे। इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क के चप्पे चप्पे में लाखों लोगों ने फ़लस्तीनियों के हक़ में नारेबाजी की। इसराइली ज़ुल्म व बर्बरियत पर गम और गुस्से का इज़हार।
تمام مسائل حل ہو گئے، ترین گروپ کا بزدار سے ملاقات کے بعد اعلان۔ سعید اکبر کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات میں کھل کر بات کی، بجٹ بھی ڈسکس کیا، ہم حکومت کے ساتھ ہیں اور وزیر اعلیٰ سے جو بات ہوئی اس پر مکمل مطمئن ہیں۔ نعمان لنگڑیال بولے وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا کہ جہانگیر ترین سے ناانصافی نہیں ہوگی، ہم پی ٹی آئی کا حصہ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ایک ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جب طاقتور کو آپ قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے، تب تک ملک پروگریس نہیں کرتا۔ انہوں نے تقریباً 450 منسٹیرین لیول کے لوگوں کو کرپشن میں سزائیں دی۔ ہماری بھی نیب فنکشن کر رہی ہے 23 سالوں سے، لیکن کرپشن کے اوپر قابو نہیں پا سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے لوگوں کو پکڑتے ہیں۔ بڑوں پر ہاتھ نہ ڈالنے کے باعث نیب کرپشن پر قابو پانے میں ناکام۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں طاقتور کو قانون کے تابع کرنے تک ملک ترقی نہیں کر سکتا، چھوٹے لوگوں کو پکڑنے سے کرپشن ختم نہیں ہوتی۔ وزیر اعظم نے کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ 2 کا افتتاح کر دیا، کہا چین کی مدد سے لگنے والا پاور پلانٹ 3G ٹیکنالوجی پر مشتمل ہے، ملک میں کلین انرجی بہت ضروری ہے، پلانٹ 1100 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا۔ کامیاب جوان پروگرام کے تحت روزگار کی فراہمی کے اقدامات تیز، 10,000 نوجوان مرد اور خواتین کو بھی رقم مل گئی۔ خواجہ سراؤں سمیت خصوصی افراد بھی قرض لینے والوں میں شامل۔ کامیاب جوان پروگرام کیسے معذور نوجوانوں کا سہارا بنا، عثمان ڈار نے ڈاکیومنٹری ٹویٹر پر شیئر کر دی، کہتے ہیں وزیر اعظم کی سرپرستی میں کمزور طبقے کی خوشحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ معاشی ترقی 3.94% پر آ گئی۔ حکومتی اور عالمی مالیاتی اداروں کے اندازوں کے برعکس اس سال ملکی معاشی ترقی میں نمایاں اضافہ۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا تخمینہ 3% تھا۔ IMF اندازوں کے مطابق پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 2% رہنا تھی۔ بجلی کی قیمت میں 1.72 روپے نہیں صرف 8 پیسے اضافہ ہوگا۔ حماد اظہر کہتے ہیں نیوز چینلز اکتوبر میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی خبریں دے رہے ہیں۔ سماحی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ اکتوبر میں ختم ہو رہا ہے اور اس کی جگہ نیا سماحی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ بنایا جائے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا برفانی تودہ انٹارکٹیکا میں ٹوٹ کر جدا ہو گیا۔ انگلی کی شکل کے آئس برگ کی لمبائی 4,350 کلومیٹر ریکارڈ۔ یورپی خلائی تنظیم کے مطابق قدرے گرم پانی داخل ہونے سے گلیشیئر اور تودے پگھل کر الگ ہو رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی اندراج مقدمہ کے فیصلوں کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس محمد وحید خان 24 مئی کو بابر اعظم کی درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ اور فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی رکنیت معطل کر دی۔ فیفا کی 71ویں کانگریس میں فیصلے کی تصدیق کر دی گئی۔ شرائط پر عمل نہ کیے جانے تک پاکستان پر پابندی برقرار رہے گی۔ پابندی کے سبب پاکستان انٹرنیشنل مقابلوں میں شرکت نہیں کر سکے گا۔